अछि से बाड़ीपड़ार कम दोष नबा जोगणिकियाटा मो पोसा बांधी थिबा बणी चढ़ईटा जाने पोसा भांगी जीवार दुख कण मां काठी गोटा को साउटी पोसा बांधी थिबा बणी चढ़ईटा आज बुझी गला तेरे कहबो दुख देई गला दरदी बंधु पानी गड़िले खालू को जाए बॉल गड़िले खेल जमे आउ कथा गड़िले मनीष चुतिया बोली सुपर हिट नुआ नाटक कांचो माळी अभिनय करिबा छै उड़ीसा छात्र महलर दुर्दांत खलनायक धोईतारी पंडा हरि बाजे कि आश्चर्य लोक घर भीतर पशि अभद्र व्यवहार करछ तापर पुनी धमक ए भद्र घरर भद्र महिला पठारो तुम ननंद को काहे कि बाटी अभद्र व्यवहार करुतले निशांत तू मद पीछो केमिति न पीबी मद पानी पीले शोष मरे मद पीले निशा हुए ता छड़ा निशांत को केवल निशारे बचिबा पई तमे बंचई रखिछ गायत्री नाई मो तमे चली जीव तम शाशु घर मु एठी करिबी मेंढा बेपार तमको मर्डर करियो भाई तम और बापा को कथा कौन कहबी तोटा तो ताको जाति रो कलिजा कलिजा खसी पले सेवा बंचिबे केमिति बंचिबे से सुखिला नईरो नामरे देबो भासी पारुची गुड़ी पारुची मु मरी गले तो सब समस्या समाधान हो जिबा किए तमे मुरली बोलो करा तम मन कण कहूची तुमको आत्महत्या करिबा मो मन कहूची तमे मते आत्महत्या करबा को बाध्य करूछ मते थोरुटिए बो बोली डाक ओ हमको मोर हणो सत को तमे कोठी चाकरी करिछ कुआ मते गैरेज रे काम करूछि सखा मो बौणीटी सब करि पारिबो ले रोसई टिके करि पारिबोनी सब से करि पारिबो ले बासन माजी पारिबोनी ता नख फाटी सब से करिबो अच्छा महाशय मते कहबो कि तमे साटा कोठ आनिला साटा भाई मते दैछन्ति पिन्धिबा पे पिन्धिछि कोन हैला तम भाई तुमको देइचंती तमे पिंधि दैछो छी 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 तमे माने सब एते तळो को खसी जाइछो मसाणी बुझे ना मसाणी जोई को आखि बुझे ना इलु ह तुमे बुझु ना मो भलो पाइबा को केमिति बंचीबी को हम नेलिया भाई मु मरी गले दुनिया कहिबो पी पी मरी गला मु मरी गले दुनिया कहिबो पी पी मरी गला हेले केही कहिबेनी देवाशीष प्रेम करूथला एई झियो पई मरी गला सतरे समुद्र मछरे चिड़ाई काई के मोटो पाई पाड़ी पाई बिकळे चित्कार करी कहूचे मते लखे वर्षर शोष मते पानी टोपाए दियो बड़ भाई मां मो बहू को कहि दबो ता साबत पोता को मुंडिया मारी सब दिन पई घर छाड़ी चली गला गोप दंड हेई गला बोले जाओ मु एठु चली जीवी हां तमे चले जाओ एठु चली गले मते झियर अभाव हेबेनी बरं सारा जीवन तमे एमती अविवाहित रहि जीव हां मो सारा जीवन अविवाहित ही रही के तमे मैं हैदराबाद का निजाम उड़ीसा पैदा हला इंडिया टूर कोला फिर भी उड़ीसा पसासिला और दरकार मांस हमको मोर हणो सत को तमे कोठी चाकरी करिछ कुआ मते गैरेज रे काम करूछि सखा आज्ञा राउत बाबू घर अच्छंती
କି କିଏ ତୁମେ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କହି ନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମ ବାପା କଣ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯୁଆଡେ ପାରି ସିଆଡେ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି କି କାମ ଥିଲା କହୁ ବିସ୍ମୟ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ତମକୁ ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ଘୃଣା କରୁନ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ବେଇମାନ ହେଲେ ମଦ ମଦ କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଇମାନ କରେ ନା କାହାର ବାହାଘର ହବ ତୋର ମୋର ତମର ମୋର ବାହାଘର ହବ ତମର ଆଉ ଅଛିଟି ତମର ବା ସବୁ ଜିନିଷ କଳେଇ ଲାଗିଲାଣି ତୁ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ପୁଣି ବାଲି କାଗଜରେ ଆମ୍ପୁ ଦେଇ ସାନି କଲର ବୋଲି ଦେବି ନାଇଁ ସତ କହୁଛ ଦେଖିବୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଚକ ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ଚାକର ବାକର ଗୁଡାଙ୍କୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତୋ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବିନି ତୋ ସହିତ କଥା ହବ ମୋର ଏଇ ଜୋତା ଯୋଉଦିନ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ବେଶରେ ସଜ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଯିବି କୁଞ୍ଚ ସେଦିନ ତମ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଧା ଓ ବୀରାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନୁହଁ ଆମ ଦି ଟୋପା ସିନ୍ଦୁରର କେବଳ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କାହାର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସତ କଥା କହିବୁ କଣ ଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛୁ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯା ଶୋଳା ହୟ ମତେ ଆଉ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଜନମ ଦୋଷ ନା